Watukufu wa Radio Kazi, waishirizi watukufu wa Radio ya Mitsamihule FM, wanzani watu ikauni rudunga harma zi radio za mabavu na nezi radio kayao ngazunda harma ule mengu, wangalizi watukufu wa heze siti mbali na mbali kayao nika mransi uridunga harma ruta samaha bae masulia Tutsasa be masulia na manga o mai ngajaona utawa wanzani watu kaya o ngamrudunga harmaze nsananta za dunia andalika tutsasa ma hodio masulia na fikiria manga o mai mbabi ngadungo jana utawa shauti ubenza hatu afikira mabayo narengelea wandikaya o ngamrudunga harma ze siti mbali na mbali hamada mkarimia duka zilera zinu ngatoka bazimanani kaya o ngaroba mnezi mtukufu ritirenge mada zinji harma shepidi shatu shale ushinu rijoka huja rimtekelezize ni bamdhu iza made kaya o wenjo wako mori ngwazilindao au ngwarilindao rijeri munishenizo usoni mwe hawa jimla ivumio banu tijuka mjokana uskwale unu komori sherehe usi tarehinda aru ya mwezi wame usiku huu waheba tangazo harma dunia ngarjo birilele swala linu sharane janji harma zemadaitimbi kutoka uzele hale uzinu zemadaitimbi kutoka uzele hale uzinu husuye troame husuye klasi ma RSF husuye msafara ya ufanye mhuwa hedaula ya kahwenda harma shushanzwani yende harenge fumvu harma signature yalikia nao zevoari za mtsamudu ani zepare za zito zilo mtsamudu mhuaida ulafana msafara hwenda hiyo ngatubele swala linu waja walifana eclaircissement usoni mwele swala Abdu Hassan uhusu ya makalma na kana tekeleza juzi kao baadhi ya wandu warenge nayi namnu kutekelezo zae ndio wajibu ni jeni benu wele swala linu harma zi habari zatu zinu sharahane janji harma zi mada hizo na mnuruhusu kwezi buwa komori kaya o nyuni dunga haku harma isheni hatu inu harma Facebook FM nitekeleze baadhi ya makalma ikawe makalma ya nunga tekelewa makati ya musu yanu ngiyo wajibu ya hatu kartu jibu changiyo wajibu ya hatu urdolezi wako moru uhosu mweze ngozungulia wa handani ngamjobirili ambabi usoni mwa makalma atekeleziwa ni manani asimzima kaurongoa haruma zerezo zinu bwana Bolt alatemani vubwele zina ukanga bandu kamrutu wa vubwe mazina ngabandu kaya utsimpa kanda wa vubwe mazina ukana kwa tume rite wandu wa vubwe mazina heze komporte mazahao na tukanga roone yao chalo mjibaliwa hao shamjo enda haruma le swala likia na Facebook FM ya ukane Facebook FM makati yanu iredi ha sheni ya divertissement sheni ya montage sheni ya nike clear Facebook FM ke japaro hawadira bwa komori yani mazahidi kama mwanao banu ukanadire hatu kamujua omwendo hatu ngamujua rikana wakati waka ya janibu zilo kinyume na azadi waka banu wakatosha Johar wakaya Rija wakaya Hasani Hamadi wakaya Arshimedi wakaya depute Papa Mohamed Sule wakaya depute Msaidie wakaya depute Nasimu wakaya Abdallah Ben Umar ani wakaya wanruenji janibuzi inji zakahunu wakamunyi Baraka Sedi Swalihi wakama Madu wakaya Kampanyari wakaya Satellite wakawa wanruenji janibuzi siasa zinji wakaurongoe makati yao kabati wanunge uzima mapore Facebook FM ya hauambukana ngerengao keturenga woi wakati wa ubiri ondwa siasa wao wazimiha kwa wati emriyabakisha banu barazida abona zitumbi huenda mwendo mwenye Baraka engamanzo mimi ubeidi na renzemvu wandikao kwa tuta hawarongo wandikao kwa watu atasalim sandi adorongo abantu abaha inu hahibu kama mwone na mwambe wema manama salim sandi kama mumste njuja kama nwanike konje politique hakwa atohi barme siasa
wandu wao wahea watso kwa wati awenge mimi ubadila mshangama tina ushida na renze mvua wandu wao waje warongowe kamneke na ukiri mnenge madhambi ya wandu wa siasa wazia urongowa nusu hao watawa nje mnenge madhambi yao nje mniriheyo nje mnenge madhambi yao nje mniriheyo eko wandu wa siasa wahara urongowa emi hili mubedila mshangama razida hena usiku yanzu ya urongowa bwa komori ngani mazahidi hata nusu ya hanyunu haba ukana ebanu Facebook FM inu ya razida henu siku yanzu ya rongowe ngutungo jabanu harongowa mwenye baraka henu siku yanzu ya rongowe au waje opoza mzima banu au waje mdulo kinyumenezi banu ya jambe ukana ubeidu siku fulani riutaha uja urongowe ritaja urongowe kule jawaro karjauni kelinyu kule jarongo kabati mbuchoka yonsi hena mru wanzu ya rongowe Facebook FM suru nikeli sha Facebook FM Abdallah hafungwa ngwabulia wandu wazali warongowa na dhimurike makleri muhensi wanarongwa titi amanda wao Abdallah rahaija kaa juzulu haramai matangazo hakayabo katika uru haenda fana reportage yakafanya reportage ndami hauka Facebook FM ngabo ubeidi ngabo ali mkubwa ngabo Abdallah sida Facebook FM anika karjana wandu wenji dasi wasiche bai Abdallah haja periodi hamba ukana bobele daraja ndio yinu nsida raja ubala micro semoroni yenda wewe tikahwenda moroni tikawefanize reportage kabatiza badili ndazila wizo rikahwenda hindi bantu baladhimu Abdallah kayabo rikababu sema dhamana wa siasa rwalo kinyume na azali ukana raba ukana Facebook FM izokuwa lingewani yao ze haki za mtiti atabi hao shakari na ujua rejena mba ukana ortesengwa rendona hii ramba zalinga na dictature ezabariri katubula wandu warongowa watu sisi rijena mba ukana ngarizo wandu watirongo ngarjo ni kahena mndu wanzu yarongowe wakomori ndo wajo hukumu enamna waonao wakomori ndo wajo hukumu ikaba jamru wanu haja sufo yezi ikaba jamru wanu haja hareme yezi wakomori ndo wajo hukumu tukasisi kartina parti kartina mbidiriliyo ngasina mbidiriliyo chayo tunaujo yivenu wabanu izoza hangu haukabanu ubeidi nge mtangazaji chakena kauzi ya kaubeidi kusina ruhusa ya wenda ubadili ubabuse fazwili bafazwili wala mru wazadi ubabuse wanura fazwili razidara tijindobi hena mru ngeno huria ujitamka harame Facebook FM yinu karna uha wadira wakumari ganyi mazahidi ganyi banu ngamonao au mra benrongora jana babanu ya ukana rijari ka hota sina ba ukazadi hata paro mbinguni au hazali hawa hajanatil kamari kabati manungo nzima rahawe makalima yatu walazinu rifanya obanu sikartu tataya Abdallah nge pirizo changu shira za radio nguishio Abdallah haja kahafungwa nguishio hakawangalia hakaudunga hakauona sisi Facebook FM elinia hatu no hashirisha wakomori ezijiru harmenti hao karta zali karta opposition kamja poro liona harma parti politique ichoka yonti kinyume ngabo ngozinjira serikali kasikari bita bano mparona serse wana conference monori biti bano karta poro ibita ngabo nungwe kasu jobita ngabo nungwe kasikari jobita shayo ndelinia hatu sisi na mkeradhi kwezi baba hainu ya matangazo ya daraja juu hena mrungu juu haba sheni hahe kamjazira mgujo juu basheni samahani ndengezo mwenje bau mgujo juu basheni hahe ya dorongwa nda yeche mgujo basheni hahe ya dorongwa nda yeche wala sisi kare mu opposition shu hashirisha opposition ikaba mjana baka opposition omwendo nda ngo ulemevu yoti namna yore ma opposition iyo namna ya wahashirisha wala mwe wajue omwendo wendao elinia hatu do hashirisha wakomori ezijirio harmenti yao mahususu do wakomori watabi hao watiti abanga tikandani jibu harmo pando yokana Facebook FM mbesemba nongo ya change banu Abdallah hena usiku aduka na emission abaze biso Abdallah kaziti bai abaze miso Abdallah kaziti yode banunga change banu bai chana mnabemba nunga change banu
ebanu rihara mbaza ali hata paro mbinguni kabati eze pare za zibaho ndazilawizo eze pare za ndazilawizo kabati mbadongo ya shanjibano abenge sisi karna huwa edira ya hatu hata wondo upande huu upande wa bidi tikazana menongo nzima rikimaka ribo akomori ritambila nendrabo ebanu mimi ubeid mparoniona raha zuki wangu Abdul Hassan ejafungwa Abdallah kana muvuma ya dawlo haki mparona mimi ubeid harme magunjilo ya Abdallah akawa msujini o wandu akade na Abdallah kamjaka waona o wandu akade na Abdallah kufanya declaration kamtua jua yemi mparoniona harma yemagunjilo yao ijeke hamale ubeidi hatra Abdallah ba ubeidi hakadungu Abdallah harme dawlo haki abainu hajahamtawa namkera dirambila kweli bwa Komoro owandu wakande na Abdallah ngwamwaju wao mkawaona wakaufana ze video owandu wao ikaje wajale waje watataya mtirengele dhambi la hawa hilo mjamniri halo mimi mtirengele dhambi la hawa hilo mjamniri halo mimi wakakwenda nao mmono Abdallah hajafa na video hapa declaration hamba hatuwengo ya utangazaji hamuda ngodo harme siasa ngondo harme siasa hendi harme siasa mimi kati y'abantu ngamwambongoza Abdallah ngamwabuki mtangazaji wa mumru yafungwa ngamine kote ukabdala mzee wangu yitina byo paro hine kote hiyo ngamnyambwe kote hiyo tena sha weita Abdallah mtangazaji jana akayafungwa tukabdala kana ore harme ngo utangazaji sha leo yinu wae mwenyende afanya watina ukanga manzo nitewe polemic na mkeradhi mwende mambiye owandu akande na Abdallah ntujini wakaudenda mwe mabunjilio mwaka waona wakaudotanganya ntujini mwende waambie wajuhe bamka waona banu mkomori yodi wazaraka mkomori yodi wazaraka kamjaporo niona yo wakati Abdallah kabanu mparo na Abdallah haya bati mtrahi banja kaula mabunjilio na wotifa na declaration baba nuka miti mndo daulo haki rahabdale jafungwa tizamba tizifanya tizonesa changa bo wandu wate umani na mkeradhi bagaswa maduhazi na mkeradhi bangasina maarifa ngasina akidi sijatu wakomori harma hawa ondwaji vanu wakomori komba oloni yo mndo mbazadi mimi ubedila himshangama ntsina party politique kabati mndu ya paron ruma au kabati mndu nafana shamanda minaye au kabati mndu itoka yonzi rafanya mkataba au mrato jaba na jambe kabubeidi ubeidi rifana mkataba hujahutra mkataba huo yendo mrina jebana ntoleshiwo isho au mrina jebanu ya jana mbiye ubahanu raonana rahadisi okana ngara ndo mwendo taunu ubeidi ujauri dandingoni kabati mndu toka yonzi chanyo tipia mjani mundu harme hazinu ngoto shamruano au beida ritrai ebala tiparuka da mina nyinda hu ebala rahadisi nda hu ebala ronana nda hu hauka hari izoza mabilana karjambira na karjambira na kamna ujua leo yinu haruma mahama na mahama kawonesa fikira za hanu mjaba hayinu mjamrengeze ngo za hanu mjamnirihezo na mkera tibu wakomori wakati wambleleze kweli zija hena mndu ya zingare responsibility ya hahe hena mndu ya zingare le fumvula hahe ya eshuwe ya kubalika hahe eshuwe ya tu eshuwe kubalika hahe eshuwe hena mndu ya kane harma elini ya hahe mndu ya tirengele dhambi la hangu ya lirihene la hahe mndu ya tirengeze handi hene za hangu wala ubeidi wakati ula ubeidi hakajau ubeidi mimi njaparo shanji mimi mtangazaji kajafana mkataba da minani hata le 26 meti longa lijao nambakari mbwana azali hanyome mawaziri hanome wandu wangu ya mimi mparomana namba dekre bahanu ngami waziri bahanu ngami na fonction dai esakado abiri sikanza nonesi ukangabo mdure habanu ubeidi wala mfano azide nazadi ubeidi ndarongoze mjomba haho ba mjomba haho ndo ulo kameramani wazadi abanu tamjomba hangu wo hanabani mlao ekutonla wabangu
yengo na watu shitarongoza mjomba hao ufanya zide na azadi ulo yiho sheha malum wenge wanazi makati ataki beke ngapo manama yananzisha ka ubeidi karadhi uhenzi njanja ndogo za famu ondoka na baraka njadea mru japorola piza mru shele wananda poroto za mru adabu shatika wonesa ukana sheha malumi wenge ranzi wakati ataki haje makati azadi haja sambi haja kililu abahino azadi yeza baranzilo 2019 wewe utorongoza mjomba hao eka kweli warongoza mjomba hao yaziye ya roha beti salam chango jo unsahe mimi ubeidi chango jo unsahe mimi ubeidi na nsona mbaba hano kamluge na ndongo mnenda rongoze humondu zahe mnadongoze mjomba hahe yarongoze mo hahe ranzi ngeyaje yarongoze umobonze chawe ngwanzo rongozo komori na bala mjomba wangu fano atinde na zalinge hiyo kamkaradhi rakubaliana mahansi babanu lazima wakati uje urongozana ngabo mwana matsu mwambasha msudi sujai uho hansahanga sina panza banu ari aneleze fikira ambao pana africanism amfikiri njaka hunda wakati tukadharau shanja hunda wakati emruha hausiu wala ubedi yetretre wala ubedi yeja msunjana ma provocation lazima ndo mbilana shatikana nabe mwana mashamsudi suja yokana ekanga ona rongo enda rongoze mwana nyu Hanifa sujai wala Hanifu suja amfikiri huo demendru ati wakiki hatirola duani ni kiki wonde mwanani washikoni engojo nsahe mimi na balanga ona mwanani ulo hiyo kamkaradhi madole zenu ngozinu emihindi mwana mshwa hao kajalola ni Ali Rashidi Ali Rashidi huo tidemendru ati wamsaidia ufano hazo ni kori na mkeradhi bwa komori bekeze kweli zija ndabozo ujitenga kakwone nabe mwana mchwa Omari atasujai yatoe atoshime jwa hoda honi beshime jwa ndofano zile nazadi unike hambali unihensi mrunambe za hahe mrunambe izo zimrwao mrunambe siasa mnaja ni kritika aramazi yangu yinu shauti jona bokana wala ubeidinga wazali wala ubeidinga ujau wala ubeidinga na mkeradhi bwa wakati uja ngabale swala ukana ubeidi wende ukafanya upito magobani wala ila misio wabehwa Mwenyezi Mungu jo msamihini mtumo baene dua kama Mwenyezi Mungu ajailie mwende magobani shaka mambio no bwa komori eba no renseignement ilo shamburube ngiyo yani renseignement hilo shamburube eba no magobani ngabo ndongo engo no walobonze mapoza walobonze watona ndongo kutoba wandu wafungwa wao zembioenda waro tiba hishamburube walujo namba ka ubeidi atulwa lomoroni awatilo epepe awatilo shamburuse haushamburude shanda hubini shamburube yiho ngamzambo bano iho wandu kofungwa yiho wande makriminali no wandu warenga wana iwo ngamnatena senyi mahindi wandu hamanda wao ngabona ngotujo za baba za pirizo ndozi hansi au kantujo leo maudu tijo baba sende iko wende wanranganya sina usababa au kantujo mwisu jinda kaza zini hundo magobani kwa sina usababa changa mjuwe za kaza pangwa zini hundo magobani ngamjue mana nabe washamburube wandu wapanga zenugo hizo hani tikanda nabe ukana mkeradhi wandu wake madhamana ikamruge na ndongo ndarongozo monduza heranzi ngiyaja donta mimi haramwe hazi yangu njaparo kazadi mimi tumba maskini ngamjijuo mimi maskini mzaza hangu ngalo mani batodi maluzini maskini ndaparo jihada ndaparo ndabio na utajiri au baidinga una gari kamdo matsamza zemru mshahangu bange marsenge yabo bainde munyele gari lila au waja warenge bagari kaishonesha wafilisha wajarenge mbagari kashulisha wafilisha au beidi hufungwa huchililiwa hufanya ntumbi hufanya tunda wane komori yinu kejanisa mi ubeidi juu na mimi tunanambia mwana maboltu ngoishiondo ndondo ngonjungo ngamhujuo walanga mimakini kana Abdallah kaba nakofanya hazi yinu ngozijuo makati ya kililu makati ya sambi yo ujo ufungwa 24 heures hale jeziwa yo ujo ufungwa ntumbi ile hale jeziwa yo ujo ufungwa ntunda hale jeziwa yo ujo fungwa mfumo hale jeziwa yo ujo honda gendarmerie hale jeziwa
yo ujobo sha convocation hende hale jeziwa ngozi jondo ndondo zikajanunda da mamichi ezi zabira banu bakama journalist wakaufungwa shaye maana wandu watoelewa wandu wajua iko morileo wandu wakafaransa wajua iko morileo wadiwaza kwa komori inu wakama raisi banu wabiri banu amfikiri manama shaheri waka mtangazaji wa heju wa RTV yadoka televizio yadoka ikoni ndende ngutu tatu na mbeza munda makatiezi tabira banu yadungwa mbio mwali kanzola ya uloyafu ani ngabo wandu wafungwa banu hizi tabira banu riti hadalane Abdallah kabano akafanya hazinu owa mtune radio aho mromba owa mtune radio mromba radio Abdallah boltungo zijuo waitia mro waitia mro tindezi azadi waitia mro dezi ya mwenye baraka na ole ongo maupoza leo na namilaneze kweli njaba mwenye baraka shele tabadezi ya mwenye baraka hata hitimazi somo na yora jua kamili atwa mro Abdallah ndare ngwenda hafungwa hafanya ntsumbi ila fanya nsundaro ubaidu funga ntsumbi ilu funga nsundaro na mkera adhi mhentir sijiharma izi paniki na mimi ngamjuono ndondo ukana kabati ndosha nemanise na Abdallah na mke makini bwa Komori na mke wako na mke makini bwa Komori wanu damina Abdallah katalizo fana hazi Facebook banu fana hazar radio wala miside mwana wa Abdallah wayeche yanlela wana Abdallah lele wana wenji ngaondaho hakana radio mbola baraka ifo makana ndo kafana zide nao wanrongo ondaho abenge batije hanjate polemiki bana watso polemiki awanza ni manese na Abdallah bana tuko poro manada na Abdallah Abdallah nami uzotsamba kana tina uzamba ngamjozi hanzi hatosiko Abdallah joroha ubehi ndo ka fitina Abdallah ubehi izwa mwenye kutoroha ndo jayambe wodo siku mimi ndo urongo wodo siku huo chatimru ya layo to jo urongo ndo juhanje wosi ndo nje umvatindu umvatindu hata narambilaneze Komori narambilaneze kodi bwa Komori mdune ndi harmamba wa hahe mdune ndi harmamba ndo hahe mdu abange na party ngena move na dadu se move mahe lo hunu mrati do be move mahangu si move mafulani ngasi so be move maho lo hunu itende itowazadi mbuna to be move mahe lo hunu itende itowazadi mrati kenta namba banu beidi kujenda jao beidi emihindri mbuna to ubale move mahe iwe ajaitowe au mbuna be move mahe riwone hunu akanga bwandu move mahe kasujishia zisto ha Facebook ba da yayeche ba hondo akala hunu kudaporo namba mru abonge tikandani tibumba beze nungo hizo sina ureje harmale su alailo tena sina ureje harmale su alailo tena shasi kandana bembabi haukana mambo azinji lazima lolota la Zimbabwe sha zangu na Abdallah uzonga mjohansi hena usiku Abdallah mlezi mgajo mwasulisha ndio juhuja beze nungo hizo tikandani bili lembabi harma suala akaubeidi hamba ukana Abdallah kasimwade habono nge mnonondo nondo na mde mangalie izo na hamba na mde mangalie izo na hamba ndo samba ukana sendo magobani tso na Abdallah reka 10 minutes reka 5 minutes reka 1 minute reka 30 secondes izo mjo jibiwa sendo magobani tso na Abdallah alhamdulillah nge yabo nge mnono sizamba ngamde Jesu njamba Abdallah habono njamba Abdallah ketubele la pitade ukanga bwandu ngabo wandu wanzo wa hause suije ya ukana ubeidi kwamba Abdallah habono katika njazamba hata asura na bada tambati mwono ri hadisi kinyume na wando kana Abdallah himi hule haujuso mwono izo ndabo sha izo tiantize muhini mlezi Mungu jomo masirisha banu ya roho ya joro haraka mimi njazamba banu kana Abdallah hayazubu njazamba banu njazamba banu yokana Abdallah habibula ndondoro njazamba banu njazamba Abdallah ngeseluli ngabo siku na poro haba namba izo ndrabo ngabo ndungu na hamba banu samba ukana ranzi Abdallah yatumdwa ho magobani kaja poro udwa magobani ngabo wakati wa ndwa haya banu amba Abdallah ngebaina sarakatil mauti na hufa samba ukana wakati huo eleondi
Léo Léo le combien? Léo le 3 mai leo fumrar. Shele kama udunga baza mjirie. Tambo wakati huo Abdalla kaja kabaina sakana mautu wa hufa na rikeradhi wo wakati zonongozi jo huja. Kweli emanyasinge mwade kabati mdu jozi amini. Wakati alo mwade so bange mwade emavuka he warongowa. Tizamba banu watina hata anize direct nafanya ngizo banu. Shanja do jua nje banu. Nje nambe wakati oneti on Abdalla. Ngebaina saraka ngebaina ya hufana ukanamo kati mfika tinyama na miti muone ngoma gobani timono tikati na minae aboti alama no sokabda yake tubini la pitali njazamba cha ikaondo akahanda nje nambe Abdalla ngufo baizo dizo majojibiwa ati na uzamba mjomba hizo naona wala njabo kake tubidi ende ende la pitali njazamba shati kahamba ukana wakanga bwana kufana commentary banu ya ukaya yehuona Abdalla tamba alhamdulillah timono nge yabo nge mnono atizamba shanja paro hamba ukana Abdalla atendela pitali na mkeradhi mtimenye de bainu njaparo hamba Abdalla yatendanga la watika doktora na mangalia njaparo hamba Abdalla kajaparo kamade njaparo hamba Abdalla yatiunde mruha mangalia njaparo zamba na mkeradhi bwa Komori mweni mangalezo na hamba ekamrugu jwajibu ya jembe zo na hamba cha hokati ona Abdalla alhamdulillah timono hakati tulwa lomoroni titulwa epepe sikantida minae mna upando uzima kabo mazahidi wakayabo ngudoroha ngudozamba ngabo ando prizo wakayabo ngabo alama tena njo uzamba Abdalla baada natulwa shamrube heze tambu za shamrube mongono mo wandu wakanza nafanya intervention ndo shamrube nende pepe haukanga bwandu banu hajimba iswadihi haubesha message ezo ngo zungula Facebook izo tizijua hale kabla ranja para hajimba iswadi na kaumrumia mndu ngumjombu na kaumrumia mndu na kaumrongozaye tizijua hale ukana ngojamba hubanda banu kamradungana mwana nya kweli kabati ngo tataza mndu hamba habanda haya ngufano chakinyume zenongoza zafanya abo tibeshozo pia tizishia mwatina tambatabu shasina unje harma polemic haukazo ndizo ndo wanzao mwanzo lilo harma hazinu banu hazinu wanama onjua wanadunga banu mufana hazar maradio mbo RSM3 ekati ziyantu ngo Facebook tuje nafanya hazar mbo RSM3 ngabo radio kazi owenji onjuao ngwanjuao harma zi radio hizo wale Facebook yinu ya leo shehazi yangu ti Facebook hazi yangu ya radio ngasina wandu warongo zao ngasina hazirizi fanao karja kansirdo jibuo la rdamba oda do fenja wana rongo atiti bwa Komori wao kwa jari hafilisha wana karidaza namba kartu jibu tukanga raum cha tudona kamruhamba kazai gondo wono nezi mgunge yabo ebanu wandu alizuba baba jana tudwa ufanya direct banu amba ukana wala Abdalla akanga bwana fana direct wa babla tallahi wasibutu amba ukanari wala Abdalla katima gobani shabdala ngi harma loteli halala wala zina na Abdalla kajafungo ngabwana fana direct amba kabala Abdalla ila komplo yafanya handongo zandrabo akazemanda mundrabo kwa banu kaundi yaliyo wandu wangu uyabo azamba direct ngizo yabo akomori mziono na mkeradhi wandu wanu wanomlezo ndangale mjomba hake yangalendu zahe yarongoze mkaribu naye ngeyaje hata wa Komori ngeyaje hata wa Komori adwa eleza yani ke hambali ngosi banga bomdo haba mjomba haba mimi tonike hambali ndunani lawe abo ngetika nani birile mbabe harmale swala hilo beke tirenge dakika zinji shaika wajibu ni birile mbabe harma ni swala hilo niweleze zona hamba njamba Abdalla katimwade njamba Abdalla kejibide la pitali shatamba alhamdulillah wakati namuona timono hakayabo hakamnono alhamdulillah hafungetum ikanga bwana kaurida zindoaji ndonatu haya mezindoaji shawiri yahe natu habe zindoaji shawiri yahe natu habe zindoaji choke na kauzia ukana ze certificate doctor yazifanya izo ngizo yabo kajanile wangizo yabo ngizo ushahidi ngizo yabo shawilo so alaudunga harma mipango hatu ijao ye Komori sherehi tarehe ndaru ya mwezi wame usiku huu
wahe dunia wahe matangazo ngamjoka hunu hatu komor hawa ya mjitamko ngiyo nziro kabisa sharane janji harma hawa inu lazima renge umhunu watanga ribeke usonima wananyasi watangazaji rakanda sinao harma umahawabira waribadingo watubanu ranzi mananyasi na kidin ranzi mananyasi Ali Abdu ranzi mananyasi Riziki ranzi wananyasi kayao waribadingo harma hazinu watakafanya zinda sinao Mwenyezi Mungu watamani Mwenyezi Mungu ya warehemu banu kaundu walala ruambi yeukana karjawadi waza karno parwadi waza abenge risherehi usiku wale unu beke mona ukana karjafane marshi hewa ya mvua ilio ni hawa ilio banu tiju mcheze discours chala dimareje harma e classe mara classe wani RSF husu hawa ya mjitamko ekeko mweri leo ngekurubi yao inu ya Kore du Nord kimjungyungu afikire namna hiyo ekeko mweri leo ngekurubi yao Kore du Nord izununga zijao hema dhamana wai waritendea harmanti inu walona biswarambi walo juma uzia au nafasi wajitamka kama nzama ngalo ndolo pilizo pia leo owinji wa hao wafungwa bawajitamka kabati mndu yaonewa na mizinga kabati mndu yaonewa yabadiwa maleti ya bombi ya mangole vurize bahanu owinji wa hao wafungwa bahasi babu yokana ngwajitamkao hena mne zidiyo hele tisizo lo harmanti inu abange Mungu nanze ukana Mungu nanze ukana owandu wanu waritende harmanti inu waile ukana banu waja warengensi banu hawa ya mjitamko ye Komori ikai wasuli daraja indwaji ikai wasuli hule harmai ose endien Komori kautende makatikini ru ya hantie zibanu ya roha ezezi zabira banu abaha inu tidarma ose ende kartu waziwa shangari tengeli wao na sina kimjungyungu na sikaribu ya utengele na sina kimjungyungu harma hawa ya mjitamko hunu masiwani ilotora modiro harma hazinu wanunga batangaziwa jua nji wajitamkao bese midamna hunde fursa alhamdulillah tina uhini ni dungu ao ngabo dungu ao changa batangaziwa jua nji wajitamkao ngabo walo hara to jitamka hauri ya watu wote omba mahazini akasi wa hanjume mikalo zone saba na ukana mimi en 2016 zongizo na ushahidi en 2016 yora habwe jaka ngabo wandu waru hawandu walizeba baba hunu en 2016 si proposewa hazinga si proposewa ralinga postunga wakati wakati mbato kanla umu en 2016 notizi haraya haukaya sikaanzani ke libru sikaanzana mbezo nifikirio njakaanza ndwende siwa hatike njakaanza ndwende siwa haola hande siwa haola tizi haraya haukati aminokana mimi masikini ndaza hangu hakahuza mkate yanangale nsome likodi ho hawatu tijuha ndaparisa majumba abonge tina uja ni hafilihe hamali natuyaona si harata bamtutaha ngabo wandu walo mazahidi wajo utekeleze nungo hizo wajo utekeleze nungo hizo si haraya haukanari aminu wanandu abenge ikanga bando watangazaji walo wahara watu jitamka walo wahara ze journal watu subuti wanziha haukana ngwari yao mbacho tolomba hazini cha Mwenyezi Mungu na jaili madhamana warurumao Mwenyezi Mungu nyewabe zero ya wanyongozo ekakatwa nyongozo roa ya Mwenyezi Mungu ribe madhamana wajoheshele ukana wanensi inu ngabandu wakozao abonge sikanani birili embabi harma lesu ala hilo nibirili embabi usole suala lalikia nao eziare mhuwa daula yazifanyao harma shesi wa shamzoani kaunge yiho haukale suala kaumbe haigo mhuwa daula hakahwenda renge fumvo harma mto mhono uhusu zevuari za mtsamdu yani de ze pare zihalikiana o zinjarma hizo za mtsamdu chasi kadana be mhuwa daula bwana rais yote fikirambi unajafirika yo fikirambi kazi nzenga za ngoza wao cha bwana rais kweli rais wa daula ngaona mawaziri ngojuhe wende mzuani ikaya ngam amini okana omsafara rais ufana nzuani koti mtini ma 20 millions za mapesa ranzi omajiro wa avion ranzi ze perdio mzahe mawaziri
ranze perdiomu ranze mobilisation ya hemali yakauni kwa wandu waje wadore mele koti na yabo zevuari hizo zifanywa moroni na mdimwangali Yobasha na mdimwangali Abdul Hamidi na mdimwangali pale du peuple uzipuha razi jatamilo zipuha imanura iswa hedaula kutato juo wangalie ufanye bila ufanye bila husuze pale za tulwa hunu zapuha bwana rais wangalia hizo ranzi uonyufanaza nungo zile wahimiswa ho mdo mzimo mahakama baila tihaki okana parezi tulwa juzi kajatabilo zisazipuha nabo milioni na milioni zitolwa zifaneze pare hizo ani mnuko nokera iswa hedaula hata wa strategy mnuko nikeba rais wa daula hata wa wangu wamwambieze kweli mnuko nikera rais wa daula habaliwa harma mshinji wa ndrabo na yabo ngarjola umwaja huu mawaziri waniko zedo maana hizo ngarjola umwaja huu baadhi ya wandu wa mzingiza ebanu mwa daula kaono kaishia kambilwa yaonezo moroni dobasha na msona mangalo basha mswada ule dobasha mangaleze sazipu raze jatamilo ila si haki kabla ya mtamundu ndio faneza mtamundu na wakati naba sifanyiwa dotokana ujue wangalie bwana rais toka banunga mawaziri wanikiwa nongo tsazi wakishida wafanya ikaanga baadhi ya mawaziri wa uzingizi wala mwezi hiyo ezembio wendao dotoka waone usobonsi yengo hansukana wandu wakanda na Mamadu jana wakanda na Sambi jana waja warengo wandu watapirizo warengo wandu wawande kwa wandu tihindu wao yabo mawaziri ndo nao wakanda na wala jana tiono juzi post ya Msali Jamali ya 2016 akaonesa kana msaidenge yongu kufanya zisabu na hunura isim zaman Ustad Ahmed Ahmed Sambi nge sur le terrain nge juma fanya kampanya ushangirazari yo juzi nemru wade yakandena Mamadu ndo lomen droit wazadi jana wamsaidia ndo alopirizo leo ani yekwadi bwana rais kutu aminuka na wandu wa uzingiza wanu wandu ikawa zemfaida wenda ufaida za kinafusia baadhi ya mawaziri wao wa uzingiza au kaujwele waje leo waziri wa mahakama ngusubuti ya donjia harma aferi za majuji ngusubuti ya donjia harma aferi za mahakama yamba juji fungua woi juju hanti woi waziri ngunjio alo mdu fulani nguro mheti yabo izo twabiyambi ngarujo uzamba twabiyama ndizo ngonsika mru amanduo wo mru yokarma harma serikali yengo honsika waziri wa madi hendarenge wandu wa haiha wanome mawaziri anome madirektori hawanome madafu agent comptable wandu wanome wao wandu wasangwa ma miliarderi kabati mrufano siasa wandu wanome wao ngwao yabo ngaru wao nao zembio wendao yengo honsika wandu hamanda wao wahansi yao madirektori shahani wanome pia kala jo hunda mndu ekanga basoka uravoti leo shahani nguvota deputy harme bambao he wallahi billahi tawallahi he wallahi billahi tawallahi kasha hani batoka uravoti leo nguvotwa deputy harme bambao voti za haki shehana joshindwa shehani hajoshindwa mtujwa kado mji Abdul Salam waeche akade mrohahi waeche shawallahi shehana joshindwa haka owandu shehani wanome wote wandu siasa wao wandu wenda mbio wajitajirishe zembaza hao nezemoza hao ngozi juo wandu hamanda wandu wafando siasa yeja ya Hamada Shamfi ya tende ya jidunga ya tona mru harmale bafu mru hamando ngukambia hindi mru akarma ya birajana ya kadena mujibaraka juzi ya jaya mtirahi wandu hamando ngukambia ngo hindi ijo wakati wandu waneze kwedi ya kaenti hinu kena ujobalwa hena mnainu ibaliwa hakla leo ngami raisi ngamtajiriso woi ya rohe ya data dirishenu ebanu anasho hatu alobwenzi wasoma ngotoka ujarenge hindi ebanu anani aso alobwenzi wasomango maudu alona toma ya ureje harmenti inu waduka uyeshije motimbili ema fonctionnaire walibo wao washashi wanu kama zamangali harma population ya Komori yuende 10% ndo ando fana harma fonction publique
ye 90% wanungu ngondonda huu par exemple wanungu ngondonda kwa nshioje montibi nika mjiferesha ba mlibi wandu ara ma fonction publique o wabaki o wabaki wandu wao kwa nshioje ekatidwa nani asiwalo bonzi wabeha wafunga wabeha wandu wangu nshioje cha faida zanafusia misafara ya mali na nzuani mabaraza mawaziri bahi na hunu wakomori watiti watabi hao shaniso alaudunga harma ya makati ya jao hamiso ngamjobirili abava husuo ze janibu zilo kinyumenezi haukana mkomori hamba ukana dalilu ya mvua de maingo ari tamatilo bowenzamanyo usiku wa mabandrabo kohomohusha izo mze kudume hakauzamba ni mze kudume hazamba ukana usiku wa mabandrabo kohomohusha le 26 meta lunga lijao masuala rijiuzi sao eze janibu zilo kinyume na azaji wajipanga kweli harma tarehe inu au kwa jajipanga ukarigono juzi chaji kama ntimbili opposition hunu sisi karna upara wandu wasiopareni sisi karanzo amani opposition ya chadi wondo opara mboka maudu wandu wasopareni do opposition haukara hii akalojisa pareni rayo sopareni ni mndu wa siasa eze janibu zilo kinyume na azadi wajipanga netarehe inu au kwa jajipanga haukana usiku wa mabandrabo kohomushabo wa komori ngari lindao rambo azinji risha zinji ngari lindao karno tatawara mane suala linu yanuma suala rijiuzi sao anga mshari mze mudu kujaba ukana urenda naye kazi yenshi chamze kudume hamba ukana usiku wa mabandrabo kohomuhusha abonge amjokaza kifubano batiri ngedaka zinji ekatirongo anainga mjota samaha katirongo wando zozi umba sha njakana madhumani yomenji katilo jaribiri lemba abe ukana wambo azinji harama zero zo sosio zinu na uwelesa ukana hali nziro hamwiso le swala dukale swala muhimu hali nziro hema pulizone ketinyangu shambrube wandu mengo shenda na mengo mfukare walo harama shamburiyo kontineri ya 40 piyendo ule wandu watanganyika yabo Muhammadi Mana Tahir Minhaji Zainu Abdallah Abdu Hassan wandu wao wale watu la magobani leo tumu ya 20 amfikiri 21 wala tikatifunga mbabi ni sabuzi ntawa wandu wangu magobani hata mpaka ndaba hayinu bo serikali ngaraboti haki ze tabia zindo ya maprisonnier wala wanadamu Muhammadi Mana haisangu timizi ntiu majana mararu na mirandaro na nsano Abdallah Abdu Hassan haisangu timizi ntiu jana na kumena ndadaru Zainu Tahir Minhaji wandu wawonsi pia ntuvumba sambi ya satimila ntiu shihu na Arambokana yewe unenena kazi yenshi horongo wandu wanu hata mpaka ndabanu manenge mwatashidukuni mwahensi yabo hautowa dhulumu za haki zao ngaramboti haki mahakama yewe wanuni ukauha ezinu wanwezi ukauha si haki zenu kwa zindu wandu hata mpaka ndabo zijama pia salamu mimi Ubeidillah Yuliyo wa Mshangama wa Hathumani wa Isufa wa Fumbamba domoni uditamka banu ikayao karnauro chedingoni haukaiha azinuri amin haukatisha Idris akautekeleza ukana banu Ubeidi abwana niho wao waambio ndrabo kaurende naye mimi katire naye mimi mwanadamu shangambaleze kado nafungwa sifungwa kado ya mando amjuzi wazawa sifungwa siku bado nakafungwa sifungwa damu na Abdalla sifana mezi mine shibani hasibabu Abdalla harengwa si juhenso abedi tifana declaration tionesa ukana ti haki mfungwa wa Abdalla mfumdaru ti dubonzi yani ti zingaro zone tifungwa mezi mine ya kamili njamba mbarongo sijatika ufungwa kado ya satena tifungwa bati hundi au place de l'indépendance sika ufilme wanawasha wakafanya maandamano kama wanabokana Ubeidi wewe weto utwabazo wanzao ngamabo hizo tunafungwa
tifungwa batika ufilme waondoka kufanya maandamano place de l'independance tijatika ufungwa tena tifungwa batione hatika henda kwamba la washili nina filme maandamano hiho tiparsonzi yani tirengwa tele tifungwa tijatika ufungwa tena tifungwa batiporso volo volo tika ufilme maandamano volo volo ni maandamano ya hisa waondoka kufanya maandamano balambio watawa tipareswa yabo tirengwa tele tifungwa tijatifungwa batamba ukana ngebidio wabulu anketi uhusuze mali za rumishiha harma mahakama yakaya wabulu anketi wanrojwe namna mali za rumishiha harma ze audience special zihalikiana wana watiti bangar tuhumu ukane mapesa yanu kajarumisha hena mna ladhimu tijatirengwa teletifungwa tijatifungwa juzi tena ba tuonesa ukana mtuona mtu toka yonsi ujonzienti rongowe haukana horongowa inu liberte ya garantiwa ne sharia shahatu teletirengwa tifungwa jatifungwa juzi batamba ukana ngebidio waziri wa mahakama yaziye ya hensi honjia harma ezaferi za hema juishi abenge bwa komur ekami mtsofa dabu uzenongona hambandizo aumri ajana mbia usiku nge uzima ubedi na paro funga aisamani tena tifungwa tena batamba ukana ngabo mafura ijokiri atawe ani ijokiri wake tabu za mafura bandele panzali jao ijokiri sirengwa tena tifungwa abenge mrina je banga jambe ukana poto nafanya ubedi wa henda turo mrina je banga zikadona fungwa zile zenu nafanya pia na kachongozani fungwa harmale panza nafungwa zenongwa ndizo changa mjo huja usiku njeneleze tarehe yinu njeneleze nibenue harama zenongo zinu chana mbe Idris Okana kanga bwana wanballa haruhombi wanballa haruhindo aji mnezimgundo waono mnezimgundo jwa hukumu zemoza hao sina unjia mimi almuhimu tijitole homone ni hangu tijitole mnezimgundo uniwono bana kansi wanu waeche wesina ujo mabandabo mnezimgu waeche ndo niwono ekatiballa manama haniambi mnezimgu niwono ndo sarufu sha hata mpaka nda hapo mdo sasa mahabatsenje zambabe harma ya makalma yano sasa make imagine hauna hii wakana telefoni yangu banda ya karangwani garda chef ya koprizo mwende na itona na ndikiwayo tiparisa ipasulo udo ani udo uzima heza bleu swaf wayo uzima amfikiri kaze message tukangero hauna hii kamjon sasa maho kana yode telefoni namna ne parisa sina ujo na bega mna shita yake ukana ngami mhara zetere kwa tilizire jwa hizo silenge babe na parisa ekaito kai message ngero hauna hata mpaka ndabo ze jamaa pia salamu asantum wa ilalika.